12 ni jara first division manka Ritik Deborma, Pranjit Deborma, Marshal Deborma, Borkathal School ni first division khlainaro mannairo borok tini first division manmani ahaino manja abosang norokno sanani muchung tangai ang 12 by class 10 no rihin hinkai norok 2027 ni je 12 te madhyamik exam renairo norok nini dara nini bai songno naisigi sirungdi borok bahaike tini first division manai nijini boma bufani mukhangno chingrika chini elakani guardian rokni mukhangno chingrika norok niji baithang jara first division manai rok norok niji saksago tongthoka gai koita level oro tongthokjak singbo tongthokjak norok niji baithangbo tongthokjak nongni boma bufarobo tongthokjak plus chini amchaini okra chakra rokbo jotolo tongthoklaijak norok mark kaham nahari pass khaimani bai Pia sing amobai no kha kosom kham engla chini busikanglo teibo mark kaham kai naragui sing chini amchayo norokni sakolombai chini amchaino sing lupurokno chini forenai je norokni srairok jara next generation ni bagui chini Tripura hawo chini Tripura sa amchaino sing sasak khainani bagui norok hai borok rok norok hai srairok suknango tangi nang hingkai chini sar Ranjit Deborma tasing boagi headmaster khai phaijak borsaka borok ojago jepro madhyamik center khaijago a jorabo tabu nirajan na hai pura ulta 60 jona porikha khangkai 3-4 jona pass sungu kintu tabu totally abono jong ulta khlaimanka abo joto bebagno norokni je iman norok je pass nani muchungmani norok je life o kasa kolok kotor kuchung ngui pachanani je noni iman amo turuk muk thangnani dige thangi dong जों लोगो गोबांमा chini porinai jogrok गोबांमा imang nukphano imang nukma haike samung khlaya tabulomdi chini sarni pass ungaya jara tabu class 10 ase bolino koi mera class 10 nai failure is the pillar of success fail kono kono সমস্যা করে যে কোনো সময় ফেল হই মানো কিন্তু আমো বাইজে চিনি খাবাই থানানি আমো কইয়া जों বসকাঙ্গো আগমনা নিমকাই চিনি যে ইমান নকমানি থুই ইমান নমা সিমিয়া जों যে মকল ফিয়বই যে ইমান দমানি আং অলতর খাই আমো হাইংনাই আমো হাই কতর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার পুলিশ অফিসার টিসিএস অফিসার টিচার angolotor khamkai je nani muchungmani aboni bagai ang kosto ma khainai na sibi muchung tomabai ingya tabuk singta munukba singto neta khayu nei tini budri layo neta mantri chonglayo singta munuk gobangma students BA pass khaimani pore chakri maya neta ni uglo himu ang normo konani muchung emon khaina pori di kunu neta ni nogo thangai chakri de hini sana na gesa কারণ তাবুনি দিন যতনো এক্সামিনেশন স্যার কোন চাকরি লাগিয়া মিয়া যে পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার সাবজেক্ট টিচার যে লাংমানি যতনো পরীক্ষানি মাধ্যমে আব কেমন কোন নেতানি নব থাঙ্গই আনো চাকরি দি আনি বসা চাকরি মায়া তখা আমসু বছর আন বিএ পাস মানে বালু খাই এমএ পাস মান বালা চাকরি দি নি সানা না গেজা আমো হাইকে পড়ি দি কারণ নিনি যে ভূপেশ দেববর্মা ও পিএইচডি খাইজাকনো Dr. Bhupesh Deborma, Dr. for Gatsibin, Dr. Yado, Sung BA, MA, Kaimani, Porebo, Sung Gubangma, Hebogos and Hawimano, Gubangma Chakri Kaham Kahamas and Hawimano, Sudo Doctor, Engineer for a Kaisibino, Kaham Chakrimano, Amti Hegun Kokuri, Dinichini, Sarni, Pusla, Bhupesh Deborma, Chini, Borkat Halamtani,
bo khoroksa Tripura University bo professor bo PhD khaijak omo haino norok ni bisingo bo sung omo hai borok mannani muchungo tangui chini kahamni bagai simia অথবা চিনি আমজালি কাহামনি বাকি সিমিয়া নিনি ফ্যামিলি নিনি নুখুংনি বড়রকনি খুশি বো আজাগাও সামে নাই তে নং বাই থাঙ্গ নিনি ইমান যে নুকমানি আমো তো সাকসেস নাই ন আপনি লগি নংনি বুমা কুফারক দিব মখান जोंबो গা আদিকে দরক লক্ষ্য নারকি আদিকে দরক নজরলা রেদি Sini sarni sudu busla simia bini busajuk bo PhD khlaikani ang abaka sai chimai ko tabuk saw ga norok ni bisingo bo omti hai borok mongfurnai ikai aboni bagai tamma khainai jung madhyamiko 12 jese pori hoising jese marks mangkha a pori mani silai tekisa kobang sing tabuk te osama pori bisinai আর যারা তাবুক 10 ও তঙ্গর ক্লাস 12 ও পরে তঙ্গাই র নরনি থানে আনি রিকোয়েস্ট যে ফাইনাই বছর চিনি ও বরকাঠাল স্কুলনি ত্রিপুরা রাজ্যনি টপ 10 ও তাংমানি বাগৈ নরক চার মা চাইতো লাইনাই সেমারা 2025 সাল চিনি ত্রিপুরা একাডেমিনি খরকসা বরৈ bo top 10 o kelangka aboni bagi bini simi tongthokya jini otro simna elakani lukurok jung jottono tongthokjak ajarao kintu ang taklaibo asamani je jini simna amchayo taklaibo tewaisa top 10 mane sara tripura o 10 jon ni bisingo khorokse jini o simna constituency ni tongani hini ang wansukmani kintu khalai malia কারণ তেও পরে নাংনাইখো আমসিবাই মিয়া হাইয়েস্ট ও স্কুল ইন ফার্স্ট ডিভিশন হাইয়েস্ট মার্ক হচ্ছে ইনচার্জ সাহেব পার্সেন্টেজ বিশ পার্সেন্ট মানজার যত আছে লাগা তো কিবি রহদি তং কাহাম তঙ্গৈ পরি মং কাহাম কা পরিবই নং ভবিষ্যৎ নর সুনান্দি তাং মাকাই আগে ওসিনি সময়ও চাকরি মানানি ya tahu competition tahu khorsan dam nai batai demo angi dani khanaka English subject of assistant professor langani azago nukjaka 15 জন বছর candidate PhD ganang se tir boro botom PhD ganang se 3-4 জন কিন্তু langna একটা agos কারণে পরে ফেল ফ্লাইকা কিন্তু নুকজাখা বড় পড়া কন্টিনিউয়াস আলো থাঙ্গো আং টাকলে ফেল ফ্লাইকা আং খালি কামকা পাস ফ্লাইনাই এবং চিনি মাফা जोंनो কষ্ট ফ্লাই যে ফরঙ্গৈ রাং চালগৈ হাইকে কই ফরং দনমানি মনসং সার্থক ফ্লাইনা নাंनाय मा बाबुनि वानसुक माने बंनि मुसुक माने आबनो जों करन मा खायनाय अबाहाय नर टारगेट नारना नांनाय आं नंथानि जौ কই 12 পাস যারা ক্লাইনে র বেস ক্লাইন নর সাবজেক্ট যে কোনো সাবজেক্ট না হারি পরিমাণ সাবজেক্ট না হাতি কোনো সমস্যা ইয়া কিন্তু সমস্যা কাইসা যদি না গাছ যে কোনো সাবজেক্ট নাই পরীক্ষা গই ও যদি নং রেজাল্ট কাম ক্লাইমে আঙ্কাই আহমাদ পিছাইমে আঙ্কাই তাবুনিয়া ও কম্পিটিশন কোন পারে গিয়া বুঝকা বনিবা কিতাব নং জরা কাহাম তংখ যে অবস কামনি যে 12 কলেজ এমএ মাস্টার ডিগ্রি খাইনা ন আবাহের নরনি মুসুমা তংগা নাंनाय সাকসাক আবয়াকে কিন্তু সংগঠিয়া जोंनोगो আগরতলা কলেজ অফ পড়ি হনে বাসাবারা তমিলাইও আম খাই তং তংয়া আবনর ইচ্ছাপূর্ণ গর্ব ফ্লাইমানো ববা কেনর গঙ্গ বাসাবারা গঙ্গই ববা কে নর পড়ি নর সাকসাক নসিও বনিবানি নংনা কইমু নর ননি মা ফাসমে খানোতা সবাইদি মা পানি খানো সবাই যদি ন কামকে পড়িয়া চেংরা মেংরা ছয়টা পদের পথামিয়াও গুগলি থাকান গায় নংনে মাথাসনে খা বায়ু আবুন লগ লগিতাম যতনি বায়ু নং ফিউচার লাইফ নংনি ভবিষ্যৎ নং খিনান আবো
পাঠন বলবাগান নং খানি জগন খানি কই ধরো কামকাই যে কোনো ছাত্র না হারে হায়ার এডুকেশনে ফার্স্ট ফ্লোর হায়ার এডুকেশনে টার্গেট না হাতে আং এই মাস্টার ডিগ্রি খাই পিএইচডি খাইয়া না নাই ও টার্গেট খাকলো তমদে যারা আর্টস নাই পড়ি নাই বাচ্চা সঙ্গ ফানো পিএইচডি খাইয়া খামপানা খাই নাই চীনে এলাকার সরাইলো কেউ খাই মিয়া কক সাইমানো হপুং সাপুং পরিনানি চিনি থানি ফান দङ কিন্তু কাইসা কইসু বরক দङ চিনি অসংসার ইয়াকুং ইয়াক মায়া হিमै माया मकल काना याक गरै याकुं सिमी याकुं गरै याक सिमी बाक्सा पुरा 100% सरी ini caya अबहायरक चिनि बरकनि बिसिङाव कब दङ पसुनि बिसिङाव दङ आबरकनि माने जिंखाय बिसोरखाय कपाल गाहाम चिनि ini याकुं याक गाहाम ग अ याकुं याक गाहामनो जों गाहाम सामबो हेपादि होननानै बुङो गोबां मानसिनि सिख्ला सिख्लिर नरनो सेराय सेराय केन्सारनि कारन नर बताबुक तरबायखा गोबां मा ड्राग्स जावै फेकजोंनाय माने जावै निजिनि लाइफनो सेस खायखिबायखा अथच चिनि अल लाइफ बिसोर इम्पोर्टेंस बिसोर गाहाम जोंनो भगवान ईश्वर जोंनो लाइफ रका अल लाइफ चिनि बुमा बुफाबो नाहारि दङ चिनि गोसाबुतिर बिसोर जोंनो जों सासाख्लाय मानो चिनि मोखांनो जों सासाख्लाय मानो बिनि भबिष्यतनि बागै बिसोर सामुं खायनो अब चिनि बुमा बुफा नायसिकजा चिनि बुमा बुफारका चिनि कामाय चानानि बागै दे नायसिकतंबा कोनो दिनिया चिनि बुमा बुफार वानसुगो जे चिनि गोसाबुतिर भबिष्यत कलक कथरंगै बरक निजिनि याकबाय बासाय मानथं अब सिमिसे चिनि बुमा बुफानाय कोनो बुमा बुफानाया जे आनि बसा खामियां गैथांतों होगै गनरकनो कयनानि मुचुगो दिनिनि सिमि जारा 10 ते 12 परे दंनाय चिनि दाखु कुसु बुकु कुसु संना आं अमनो सानानि मुचुगो दिनिनि सिमि समाय तांगै फाइनाय बिसियो जोंबो चिनि दारा संथिनि बायसं हायजो फर्स्ट डिविजन मानमानि बनि सलायफानो जोंके रिजाल्ट गाहाम खायनाय आबनि बागै जों दिनिनि सिमि कम से कम दिनो 6 घन्टा खानो चिनि भबिष्यतनि बागै जों समय मारिनाय ओंखाय चिनि जों नांखानके चिनि स्टुडेन्ट्स रक जारा ताबु गो निजि साक साकनो गजों खायनानि मुचुंगमखाय नरनि यागसे नरनि इच्छा नरनि बुमा बुफा चिनि सार तासिं सामहाय नरनि बुमा बुफा नरनो যথেষ্ট चुबावै कष्ट खायबानो नरनो परेरिवै नरनि निजि याकुं बाय बाजाथं हिनि नरनो नरनि बुमा बुफा परेरि दबि ओ जरा जोंबो लाइफ हैगा आ जरानो ओ आ जरानो नों जुदि इम्पोर्टेंस रियांखाय जरानो नों जुदि इम्पोर्टेंस रियांखाय सालसा जराबो ननो इम्पोर्टेंस रिगला कारण ओ जरा ओ टाइम सब क्षमता गोनां ओ दुनियाव केबो गैया ताइसिं जों पहिला हाबबायफ्रु ठीक 12टा बाजे माने दिनैनि कय तारिख 15 तारिख 15 तारिखनि 12टाव प्रोग्राम चेक जाखा दाबो बोसोर बाजे 12टा 45 मिनिट जों तेवसे 12टानो फिरगै तुइ माननो 100 कोटी 200 कोटी जेसे रां फानो रेडी ओ जरा दे फाइलिया ओ 12टा जरा 15 तारिखनि 12टा PM दे फाइलिया नांखाय खना 16 तारिख खना 12टा PM फाइनाय इनि दे फाइलिया ग अमो हायनो चिनि लाइफ चिनि जीवन बा अमो हायनो ओ सिक्ला जराबो ताबुक नरक जुवान ओ ताबुक निजे सिक्ला ओ स्रुनानि जराबो ओ समयनो नर जुदि ठीक जागाव थेपावै जुदि नरक काहामखाय परेवै थांमांगानखाय नरक केरमनि नरनि बिसिया 5-6 बছর नरक कष्ट खायदि नंनि लाइफ नंनि जीवन नरक फरकसा प्रोफेसर माननाय नरक पुलिस अफिसार माननाय नरक TCS अफिसार माननाय मिया BGT नि अफार बागो गभर्नमेंट नरक BGT गै माननाय ग्रेजुएट टीचर गै माननाय व्हाटएवर यू वांट नों जे ना बुथुमनाय आबोनो नों गै माननाय किन्तु आबोनि ड्राइभार आबोनो चालकनाय नोंसि ताबो नों निजिनो बमा हायखायनाय फ्यूचार आबो आं बसनाम रिमिया दिनै बुमा बुफा सनाम रिमिया शुधुमात्र जों नरकनो हेल्प खायमान शुधुमात्र जों नरकनो टीचर नांगौ अथवा तेबो स्कुलाव फेसिलिटीज नांगौ
abo jeng norno ব্যবস্থা খাইরি মানে কিন্তু পরে নাই দিনছি পরে মানি পরে নানি যে বুঝতে ইম্পর্টেন্স abo jeng tabuk sawi mani no tini 100% pass খাইতো তাইছিং চিনি স্যার সামানি ও জায়গাও 70 মাধ্যমিকও 67% 12 70% আমসে বাই নুনগা আসে বাই जों खा कचमिया जों बुसु बाय खा कचम नायगाय जों जे सेकेबेनो जों 100% फार्स्ट डिविजन लांनानै मुचु साबनि बागै नरकनि जे बायथानि बागै যারা 10 বাই 12 পর তংনাই নরন নুমানি কারণ আমনো যে নংনি বাইসম নংনি দারাসম যে তিনি অজাগা ফার্স্ট ডিভিশন মানে বর্ণ जों মোমেন্টু রেখা বর্ণ হামজাক মুং ইয়াফারকা নরক নেক্সট ইয়ার শুধু ফার্স্ট ডিভিশন সিমিয়া নরক হায়ার ফার্স্ট ডিভিশন প্লাস টপ 10 নারগি পাস খাইদি ইনিশে নরন जों বড় রিহিনো সাবসার কক সাতানি গনরনি থানি অমনো নরক তাবু বাহাইকে নংনি জীবন কাতে নাই আচাই ফাইকে আংকাই যতন সাচামা থিনাই जोंबो आगि सिराय दंमानि ताबुक जों जावान उंसुका जोंबो सालसा बयस गंनाय तो तिनि आनि बयस 47 বছর दंबो 13 বছর পরে चिनि बो बयस दंला जों आपो 60 বছর मै थांनाय जों जुदि आगिओ नरनि हाय बयस जोंबो परे आमकाय जोंबो ते ताम फायनायबा दा तो नं थानि जतन सोशल मिडिया नालेयो फेसबुक व्हाट्सएप यूज खायो नुगै मानना যারা স্কুলনি খগै थानाय र लास्ट काय तांबा खाय बयनि साउं मा खायो राजमिस्त्री मा खायो काट टकनाय मिस्त्री मा खायो दुबलानरि मा जाव যারা কাহামকে পড়াই বরক তাম খায় অফিস অফ ফ্যান তলাওয়া এসি বিশিঙ্গ নিজিনি অর্ডার বাই গোবাংমা অফিসার কত রঙ্গো গোবাংমা পুলিশ অফিসার রঙ্গো নরক তাবুক নরক তামো খায়না আবো কুটেলি নরকनि थाने आं कायसारा उदाहरण होनानै मुचुगो आबो हंकाय नों जुदि ताबुक आराम खाय तंखानकाय नों अल कष्ट माननाय नों ताबुक कष्ट खाय जुदि परिगानकाय नों अल आराम खाय तंगै माननाय चॉइस ताबुक नंनि थाने नरकि ताबुक दे नंनि लाइफ न आराम खाय तरिनानै मुचुं नाकि भबिष्यत नंनि लाइफ न आराम खायनानै मुचुगो कारण चिनि आचाय फाकेंकाय अर्धेक बयस नों आराम खाय तंमाननाय ते अर्धेक बयस नों कष्ट मा खायनाय नों से चॉइस खायना हादि नों कि ताबुक दे आराम खायनाय ना भबिष्यत आराम खायनाय नों जुदि ताबुक आराम खाय दंखाय भबिष्यत कष्ट मा खायनाय ताबुक कष्ट खायके नों भबिष्यत आराम खाय दंगि माननाय गाबनो ताबुक नरक जे तिनि अजागो याकुं याक काहाम मकल याकुं जतन काहाम तिनि नरक स्कुल हिमि फाइबानो ईश्वरनि थाने आमसे Nabo umbai kami skor subject betul. Nor gabo naik poriban kan nor bar অনুরোধ খাইও নর পাস লাইকা থার্ড ডিভিশন থাকা সেকেন্ড ডিভিশন পাস লাইকা থার্ড ডিভিশন থাকা কোন ব্যাপারিয়া তাও খান নর থার্ড ডিভিশন পাস লাইনার নং জরা কোনকো নর গ্রাজুয়েশন কোন 12 যারা 10 কোন 12 Pancani kecap headmaster sini Sarwanjit no kobui tabuni oroni